I dobar dan youtuberi, danas na recenziji na testu imamo Parsidov udarni odvijač na kabel, znači nije baterijski nego je na kabel pod oznakom PDSSE 550A1. Otvoramo kofer da vidimo sadržaj kofera unutra. Znači uređaj je bez baterije, ide na kabel, dužina kabla ja mislim da je oko 3 metra. Što je dosta dovoljno za rad, nije kratak kabel, nije tanak, što je više kvalitetan je. Uz sam uređaj dobijete normalno 4 duboke gedore 17 mm, 19, 21 i 22 i dobijete ovdje rezervne četkice. Vadimo uređaj iz kofera. Kao što vidite, uređaj nema nikakvu izmenu sile kao na baterijskom, nema čak ni dinamički prekidač. Vrti se brzo, što je donekle dobro samo kod ošrafljivanja. Deklarisano je da na ošrafljivanju oko 500 Nm fabrički. Tačnije 500, piše da je 500, koliko je stvarno ne znam. Na zatezanju je 5 puta slabiji, na zatezanju je 100 Nm. Kod baterijskog sila je 400, znači plus je podesiva. Možda ste vidjeli u mom prethodnom klipu. Ovdje tu je šta je, znači 500 na otezanju, 100 na zatezanju. Što je donekle dobro, kod zatezanja ne možete da pretegnete šav. Vidimo razliku između ovog strujnog i akumulatorskog. Kao što vidite vizualno malo liče, ali su dosta po dimenzijama različiti. Visina je tu negde, ovo je duži za oko 3-4 cm. Malo je teži napred zbog ovog glomaznog prenosa, koji nije tako dobro urađen kao kod baterijskog. Kod baterijskog je prenos od dosta kvalitetnijeg materijala, što osovina, što planetarci, što mehanizam čekićenja. Ovdje je to malo tanje, malo skudnije urađeno. Zaključak je da je ovaj dosta bolji. Dosta bolje bio i kod mene na testu. Dakle, stavili smo 17 gedoru na ovaj strujni odvijač. Prihvat je normalno pola coli, standardne gedore. Nije kao na baterijskom da imate ovdje žicu koja osigurava ključ od ispadanja, ovdje imate klasičnu kuglicu, kao na običnim gedorama. Ključ zabdavi, vidite, nije toliko sigurno kao kod baterijskog. Može lako da ispadne. Da vidimo to njegovo famozno brzo odbijanje. Normalno preporuka, kad zavijate šraf, skinite ključ, uhvatite nekoliko kruga ručno, da ne biste oštetili šraf ili još šta gore glavčanu točku i napravili veću štetu. Da vidimo kako je zavijanje. To je negdje fabrički deklarisano na 100 Nm. Da vidimo otprilike da li može to ručno da se dotegne. Pa tako nešto. Oko 100, možda nema. Napomenut ću da je vreteno unutra iz motora koje goni planetarce u prenosu ovamo. Kod ovog dosta tanje nego kod baterijskog i zbog toga je po meni ovaj desni baterijski, slobodno mogu reći, profi alat. Ovo je hobi alat, može za profi upotrebu, ali čuo sam da ne trpi on mnogo previše čekićenja kod jako stegnutih filjaka, da su nekima pucali ti planetarci ili nutevi na strujnom ovom na kablu. To sam čuo po forumima, na YouTube komentarima. Ovaj je dosta kvalitetni i ako mislite šta da kupite, po meni je bolje dati
od 4-5 hiljada dinara više i kupiti baterijski. Kakav je na zavijanju? Da vidite i kakav je na zavijanju baterijski koji je bio kod mene na recenziji, s tim što je kod mene bio onaj skroz novi, rekao sam da imam dva. Ovo je stariji moj akumulatorski, isto 400 Nm kao onaj na testu. Da vidimo kako on, njega smo stavili, ajde nećemo na 400, stavit ćemo ga na 300. Da dotegnemo to na 300. Desni smer. Znači ova dva šrafa smo popuštali, zavijali. Da vidimo sad kako odvija 300 Nm. Ajde, levi smer, da vidimo. 300 može. 300 odvija lagano. Malo pa sam rekao, još jednom spominjem, nikad, ali nikad ne počinjite sa alatom šraf. Sad ćemo stegnuti baterijskim na 400. Ovdje na izmjeni sile. Malo više udarca. Na što jače stegne šraf. Da vidim. Idemo na sa strujnim sada na otezanje. Skinuo je, znači da vidimo gornji. I ovdje se muči. Ovaj šraf ne može ni da odbije. Da biste odbili ovako vijak koji neće da se odvije ovim strujnim odvijačem, preporuka je stavite iz Gedora onaj L nastavak i stavite neku cev za obrtni moment da ne biste uništili uređaj ili oštetili. Ne maltretirajte ga, nije to, nema on toliko kvalitetan prenos kao akumulatorski. Da biste ga sačuvali, pa vi vidite da ćete da ga kupite, da li nećete. Cena na kupovim prodajem se kreću uglavnom kod preprodavaca oko 6.500-7 hiljada dinara. Za nove polovne možete naći za 5 koliko koštaju novi u Lidlu. Znači idu od negde 6 hiljada dinara, oko 6.500-7 hiljada dinara su na sajtu kupovim prodajem. Vidjeli ste, znači razlika je više nego očigledna. Vi odlučite da li ćete da ga kupite kad bude sljedeći put u Lidlu ili nećete, a mi se vidimo u nekom narednom klipu i nekoj novoj recenziji.